Right, mga Kuya Hunter, so dito kami sa area namin. Yay. Shout out Kuya Victor, Kuya Ricky, Kuya McCoy, Kuya Joel. Right. 5 musketeers na. 5 musketeers na may kay naabot na mas kuya. Upat raon tabi. Alright. Magandang hapon mga Kuya Hunter. So kain muna tayo. Ito huli namin oh. Yan. Tsaka dalawang punay. Secret. Pakita ko yan. Yan. Punay. Tinago. Tilogon. Oh my God. Kalame. Mga Kuya Hunter. So ito. Gaabang tayo ulit. Babaka sakali tayo makakuha ng punay. Ito yung abangan natin oh. Yan. Yan, matamban. Punong matamban. Tsaka ito sa may harap. Yan. Yung kasama natin sa likod. Si Kuya Makoy tsaka si Kuya Joel. Tapos si Kuya Ricky tsaka si Kuya Victor andun sa kabila banda. So, ingat. Okay. Magandang gabi mga Kuya Hunter. So dito kami dalawa ni Kuya Victor. Chill kasi pagod kanina sa lakad. Alright. Kita-kits next vlog. Shout out pala sa lahat ng hunters dyan. Alright. Good morning mga Kuya Hunter. So 44 kuha. Ngauntag manok. Manok Bisaya. 44. Kuya Ricky, Kuya Joel. Alright. Nara day mi diri mo na among payag gikatulgan niya. Area. Dara mong area layo kayo kapoy kay Lakaw na. Humayan. Alright. Antay. Oh. Alright. Alright mga Kuya Hunter, hapit sa diri. Kay mga on may panihod to, may gutom na.